Tanas mo. Wallpaper. Tara lagi wallpaper. Hello! So, kakatapos ko lang mag-vlog, no? Ito. Hindi pala kakatapos. Isimulan ko pa pala. So, may binili akong cellphone. So, abangan natin kung anong mangyayari. Ang ganda iPhone niya, no? Galing Shopee. Ayan, iPhone. Galing Shopee. Pero, nagbabibrate. So, tawagin natin yung mga Bitocon, guys. Tara, tara. Si Pops TV, guys. Ayan, guys. Tawag mo kukunin kabing. Ah. Padalo kami guys, padalo. Bagaw na cellphone ako to eh. Lagi, tanawa. Tanawa wallpaper. Tanawa wallpaper. Tanawa lagi wallpaper. Usawa. Wallpaper. Usawa. Wallpaper. Usawa. Visit. Biga. Ay, siya pa kabarundot. Visit. So, tawagin natin guys si Jik Jik. Jik! 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 Jake! Dali anay, Jake! Dali anay ba? Diyan siya guys, sumagot na. Oh, dali! Ipapakita natin to sa kanya guys. Yan na, nagpa-bike na. Tanawa ko, wallpaper. Tanawa ko wallpaper, bagang cellphone. Ganager mo, tanawa wallpaper. Tanawa wallpaper. Tanawa wallpaper, ito nga pislita bulok. Oke. 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 Oh, jari ako bago na cellphone. Jari guys, si Bitocon Boy Albert alias Mabert. Tanawan wallpaper. Tanawan wallpaper. Pisitas to nga. Jawa. 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 Ano mo pisita? Si Manoy guys, nandito na. Sa bagong cellphone na tanawa wallpaper. Tanawa wallpaper. Pisitas to nga. Tanas to nga. Tanas to nga. Tanas to nga. Abi. Sabi ako baron.